107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le deuil. Ministri munyaki nowe, secrétaire voulait parler nowe nanara, citoyen loi kane nowe, juge voulait parler nowe nanara, opposant bokane nowe, la Guinée mukana wade, ennemi la Guinée mukana wade. Barikala baskot tulmati fanye mumbara wo khabu muga khabu sigari wotan tulmati fanye birma nere tam yatama story yi arimema tandegbe ma Amerique belrema radio baskot international ra tatema yi Amerique belrema e wona kolon arimeyo arimena li wo matulmati birmbara irada gidi tongo katarabi tandegbe ma wonga fo wonga irate fala la Guinée fanyare to makana la Guinée de fa fala makana alhamdulillah ngara shenye dimadi nu fori mumbara wo khabu wotanare birin tulmati munaji dunia tongo nani birima munamene obewo assalamu alaikum wonga siga ohayo belgama wonga wanyi so woma panelist nyalama ira Ibrahima Sori Bangura Azozoi assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala ibarakatu. Leo umara radio tulmati kende wonye mama sa nagina wonna mefe la Guinée ngondani wonyoni e birna langima nage lokoto wonna mefe da dunia ngoni biri onamane e salam alaikum. Oasi muinara tandegbe na andengima radio kagigema radio Kalanke radio Baskot international à sabatiri États-Unis ra tekabelebele nankui assalamu alayka tulmati kende azo bangora wona kolo hari yume tambara li tulmati e rada gide tongoma kumfari wona kolo kilebe gorori na fana wonye nana buya luti bombo ne famma e famfa egbesa khosa fadi wona kolo wontambe wonyanu wontule ne na kona kirbalrema wontambe wum khibali biri fi ma sede no yana na manye parce que wonyanu wontule ne na no kona kirbalrema fe dangima ne ya hori wum fama wayin sode ne na ya azo bangura aha unakolo ayume laidi nana wonu matulmate tagi munse na lengedi kwito won laidi naran tongo riji tulmate be harime barali wonna tan laidi samane era nyama ga disposition munse na to won laidi munse na alhamdulillah rabbil alamin tantuina wonga kirenye be matulmati kende na rena wonna mefe Canada na wonna mefe Europe belagama atado la Guinée kunkuna yelera kilfa yede ha fotombunyi America atete belebele ku mara wonga kirenye rebu to fankaya ma tombili frina tagannan kuye ba wonyira nana numaro to yumema
i février risuli nya wul fri nya mo ga nun kere onaga o asumuina tandegbe adanga fe radio kagiga na ma radio Bascott International to o ma tombili singe fini misera o ma yi caractère fait na la carte d'identité biométrique la Guinée fanga na alhamdulillah rabbil alamin umfama na ndiko la dina fira o ma clément korori na vindi commissaire Momol Bapa Kamara na commissaire divisionnaire na vindara ona ko na matama na o ma clément Karabatali ona glimana agafa na yo wana bo nyama be kiva ra utanda me fana baby ki o kumfare kiva ira lakini di gbegbe na be ba lakini amuna baba lo furu botadari araga ba mgundi bazandema ne na puka ona kelmeni o matombili friande ona kolo o mai fatima goro lingira na kana rabafe belena na bafe Cameroun belagama na 6e édition championnat africain des nations na kula Guinness garana ha irasi ka finale li demi na bombo tirobi na kui umba na na fera unga tini basi na molota Kamara ona ya nana kindia bila kama itemui afanga beta sera kwa sauma journaliste na Pindara Atlantic FM amana journaliste sportif fana yi uma la Guinée bata fama ona kelmeni umfamana umatombili ni saka nde fama na vindi umai DCP nana unakolo département na nyawasari yi transport fi Roma umai DCP Roma nous momolo ife ministère des transports ne bara laidi nde tongo bara karayanu fere nde tongo woto na resu ba danginya sulma sakana rasma ba danginya sulma sakana muso wongwa sono umfamana wonga kire nyi mastodi Ousmane Salami napindi président de l'association auto et prévention sécurisme Guinée umfamana akilde umpoe saluti wonna panga agbesa sera rosa umala ko dwa wasa sode umfamana fe batande famfala de na refana lintamfe uma kora kribata mai tina mato wonga kire nyi inna billahi wa inna ilayhi rajiun napindi Sheriff Aidarana na Sheriff de Washington kasori to yi fine na binara aba duniyalu ada uwa ba fure na kan lintamati sabi patanana na umfama ne hommage dongwe la blende na ma halata ting atina kayama na fe na mare so woni ranga kirenyi Leo Bangura kota de o kadira me Leo Bangura Ibrahim Bangura welingra azozoya Radio Bascott International Masai na iranga kirenyi Leo Bangura tabarikala Bangura Ibrahim Sodi in wali kifanyira wona kolo laidi na kan tongori wo matulumate be umfama na laidi tansade wo matulumate sagweya kileme na khilife kileme gogo khina na khilife yalo wona kolo nkane wondama radio be wule Musa Daliyo contre woni wayema be won wayema ne anu sede yoyara umma sede yoyana umma tulumate na umma correspondé ne na tere ma umfama luti bende maya azoy Bangura unga faji carte d'identité rafe fala carte d'identité passeport biométrique carte d'identité biométrique konto fili naran fama fait nare fama conséquence est-ce que la Guinée prairie carte d'identité biométriquement et mou prairie umfama na question birin sade o makilima bumbo ya tanana nyoko sare police tambelema di carte d'identité fe Roma on tam fama wonbe nan sade ko sa fari on na ma yo malagine sigama yare makanere munamene tulmate fandere birin kosto na nere birimbe on na kolon kilima sakana na woni Leo Bangura namo Oma Clément Karabatali Kogori na ambindi commissaire Momol Bapa Kamara na yi carte d'identité biométrique fi Roma analutima mon commissaire salam alaykum wa alaykum salam alaykum moi commissaire salam alaykum wa alaykum salam tulmati mumbara ni walisa imuga khili atimfe mumbara ito
réseaux sociaux ma télévision ma ina sensibilisation na bafe di passeport biométrique anu di carte d'identité biométrique na raminiri anu extrait de naissance muninu wali samene na wali fanyi nara police e khibare ne da dangi na sensibilisation munna collaboration so de mun fam fe mun be na sa de rosa fari di Amérique belrema mun fanga wo mali mun na kan kolon di carte d'identité fait kui biométrique parce que mun tan natanan kui be ara kuya comme on tam fa sofe na be konto filidinde nan na la Guinée Amérique belrema be mon commissaire mon commissaire woto di passeport biométrique fait extrait de naissance biométrique fait Raquel Riki est-ce que la Guinée identité biométrique est-ce que la Guinée prairie extrait de naissance à nous carte d'identité biométrique FEMA il est dit tama Amina mba amen fene qui Moussa Pilar Fena for na barabu yati mo kili tura di mo famille téléma mo wen mo fa radio mo wen yati séance de number raba mo wala na rama administration du territoire non police on ba faida nye gali mo na wali feji ma mo na paramètre de fari yati Union européenne yati no bara administration du territoire Mali yati ici non masade en œuvre qui anara ala kutu on fama barke di l'Union on mrera ba afala fait la Guinée qui est di mofan la Guinée qui est di quartier central yati parce que ato ma wongo ine barke di kiring numéro fin saran loama yati barke di kiring date de naissance fin saran loama Allah inga kelinana abarinye mukolon a jour de naissance fa mukolon a protection ya tu fa mukolon donc mona na biri mato commission na do manga na commission de en place moi wala ma administration du territoire anu police nationale mona mato on fin kiana ala kutu la ne kabring identification unique stoma kiana na identification unique na senaki numéro na maki wota na ndo Amerique wa bolon américaine ban logo na numéro na yi na so ma ida na ambira ma fo na ha fa la plania di Amerique na fala manede e na ga di ga numéro d'identification na ga ki a di ne ki galu ana ga pe dikira mri beta na yi to ga na ga fe gona niara ifama na ni mi se to de yati donc mona étude bébé na bare mona exemple tongo pays bébé ma mo fanga ngo mo asa l'œuvre to yes barke di nene na minimum mona ma sécuriser après la sécuriser a sécuriser di mona se ma sécuriser di barke di ke di lourne allo cobre fourni parce que ke di nagara o ma cobre bela yalangi sécurité na cobre ma filigrane modèle na ambirin na ma inu ji islam pour hita violette ngo na sa yi barke di fama ana modèle na ambirin na ni mede donc una problème na se ma numériser na numériser do ni na songo rasa na barke di ma ali ma na bar sa serveur kui na sa mo serveur kui administration du territoire na famille ma police ne serveur qui na administration du territoire qui na police donc na ki na barke di ika patare na ambirin fima ira doni na ambirin fima na salama ana ra min ya ko ya fa lan tanan ya ngili mo du ba kamara nga ga lina ya mba ba ga lina ya mbar lo ko na ki mfa tang be nan na questionnaire be nan dog na fi na na fi ina na bi dampe na ga ra ni e ma se be na tinara e pa valide ya ko na valide ya ko ali ma hali mu ki da ga tungo ko sono ara bebe amuno ma modifier de parce que asiga ma serveur bebe na fi bil nan na ke di to manan irana identification unique na identification unique na to bala bile ko la mo bata amuno ma na so de sono la ine mon commissaire ekolon kontofili na na muma khagli fanyi nara ala ga wono di walira
ina exemple ne refi konto fili na na mumma wonga folo wombembema wonna bo ina ga mabeki nde bargne tonira soma soria ubi ra soma fendende alo wonna Amerique be denere mi xe munu lamma e rawali e nyama liri mais récession ton nabe e nyai masarane al koto raska walde e rano ira mere malide ne re nyai masara na lerima identité na falebe e bari nyai yati ramun nama e raba circonstance nankui ona ko Amerique bansanga munakide na bramba ta bebene ali Afrique ne resga gresore ne resga foteta umbembe e bebe nyai masarane mais eto fa faut il reste continuer na nyekere na ma ona ko ngilerma mi bebe na situation molekui mon commissaire aha hanere tan na situation molekui muntanga ribari ma mo ribari fi mi bebe bloquer ko na crilerma ne re na fe mo dira bari esga passeport biométrique tongode e nya na nabe ese nya versa e bari na ko na cri aha monsieur le commissaire na explique mu beba wotan noma na ka mo le éviter de di ina na amfalante hatu wonna face au maïké de billes ça fait en valeur mon a quel refait bébé na ramma exemple na ramma ina a récession leri na récession leri anu na dirile anu yile la kire mara mon a ko le parce que immigration volontaire na immigration volontaire na ndena alima anyetungu anyemo nu solo basara afala na anyefunu suli unyefunu seni na kota anu ombira ko la kanye passeport la Guinée passeport biométrique folori 19 avril 2014 mais attention 19 avril 2014 anu 2021 amma ku ya amuda ni amunya solo basara yati circonstance ndena ino ma falde na ma ka guerre civile bara siboko ikui e fala cas exceptionnel ndena la woman appelle la bafe mais il rassemblement intentionnel yara kilama ngambarke di masala nganyema guru après ngapa ina ituna bilempe wo ngoyi kede ma fo ngayi masara ala kutuma ngile mamaka matiana ube mbarsa khili defi poteta mbarke di sotona khili bara séjour pimma ngilem tongoni ngafa khili tongona ala kutu sama norme matiana ntan commissaire nana ntan muna administration du territoire muno mana poson ya dibe pourquoi muno ma ya dibe parce que tuna dendere ingira police nanno kedi ta palama ina passeport yini yati era numéro d'identification composé mais tu ana kana administration du territoire kedi bela chembe blo police be akapiri sananane yati muni il y a administration du territoire, il y aura passeport, il y aura extrait de naissance, sécurité la parlement, nous numérisé. Et moi, est-ce qu'il y a ce passeport, comment dit-on, passeport biométrique Tongo. Il a appelé il y a un passeport biométrique copie là. Il ne faut pas copie là parce que passeport biométrique il faut un numéro d'identification unique là, puis. Et un numéro dans Tongo, il fait code barre ça ma. Apara scanner à sur base de données puis tende yire mon commissaire wa ma vla vene mumbe numéro d'identification unique nana luma carte d'identité ma alu extrait de naissance ma alu passeport femme ka très bien attends luma bi ma attends ma bi fo awa muga biométrique tongori khali tamu passeport biométrique tongori yati asingena na kitanga carte d'identité tongo ini patongo era numéro d'identification unique bara mini alima to go feu in passeport bien il fait ma ma passeport biométrique ne ina bla na ngene na pa kopira e ma expliquer ma go oui akolon parce que reste passeport il iman ina kadan ino ma kadan te biométrique to ngode era passeport biométrique na on mais akolon ina siga loda ni ngana carte d'identité mo na extrait de naissance gani ina numéro d'identification ça et ni empreinte scanner tout et ni fera empreinte là-bas ils vont voir deux empreintes se superposer nana muni ba horima
ana adi pas superposer fala manena a yika ina ga yiki giba da ana giba da ngibenu ba da ngibenu américain ko de deux fois donc ayna akulum ifa bada ikili masala ibara fende raba be ni raso procédure bete ta pas justice sinde ina kana ranki normalement on a tout un pays de bema rewa masala pe ikili rajouter fait jugement ina na bama na kan fama na kan approuver ma parce que mon cœur bana ki kunta tema fla ngwa ngeli masala pe il faut des preuves dans ma chaîne nta mangeli masala pe muta obil on est justiciable donc sharia banga na fale dana ita torli mo ba kamara ki yel na tina bakar kamara sharia bara tina rebe riyo no wa fali de kanke mais mo no ma telde ko tanta e fa na kina nta ngeli na to Silla Suleiman sida buranga ne Mamadou Bari non kay fa na procédure fa na bama sharia na fan pouvoir tirer ministère de la justice ma et jugement na de tongo ma na ne ma itangeli ga masala ndeno ma fala ya na nta mo yiri ona to go dinende hali Silla nara abara do kamara gomma afra na ntangeli ne to Fatima da Silla kamara ou bien Silla épouse kamara donc possibilité na ki sharia ma pouvoir fan fi de ma ngande do yiri de mais fa ma yiri na masala fi ibara guru na fa sharia ma sendi itan to ita ta masala na sa ne agli masala kali ama possibilité fi fa araba sharia na ran fala administration na fora bilan parce que di numéro d'identification unique na raiki kali la ma ya procédure ni na fa na identification fama parce que une fois la Guinée projet de la na ma juri na projet de primature na projet na coordination na sena bring identification na ini do ba pepe ina mo na fa de na fa le fulu de une fois ina ko na ngili masara pe ila mangati ne le masara ila tribunal belagama ila tribunal belagama kali preuve na ila preuve solide na ma sengri alors ina exemple dans firi qui a coché ina a Amérique récession leri nginde rilibati na ndi rilima gorune ça c'était un cas exceptionnel enyama gorune enyama gorune enyama tiran irano walde rega mire mali oui na mire na ki identification to follow et to enyama tere na ki ina wali follow ko rega mire mali e mubile ina nya fori tamasononde nyen na ran sari e te kan ngule rumba et nous n'avons pas fait parce que identification to sourire et sourire et na walfe n'yana ramma donc na question na tari décision na ki na rantongo américain yati na décision na rantongo rasari na décision fantongo mrena loi c'est demain mrena loi votement yati donc pas preuve la tribunal hier na ma senga nta musika fait parce que on a na me bala bien qui na dom na troma klota ma troma tala dine yo donc wa kolo so ko ma tala dine donc a ce qui ma troma tala dine parce que ko le manière ya ti mon commissaire muta na police be mona to ma immigration belagama ke be na fama police ma ke be na fama authentification ou bien administration du territoire ma mreza fama parquet du Bebera et para ministère de l'administration du territoire et para na awoni parquet nyaki a authentifier amutoro mayaki na sena ya ma mu fama to ina suka pay de mena guru e pala bena a la Guinée passeport na ya e bomba fe e bomba yati yati la Guinée parquet na ya e bomba tourner d'arida e bomba amasenze na porgo mon commissaire maman woli na ya ina mato la Guinée ka gbegbe na farma be nde fanna na re fan sigama visa fende ambassade ina siga visa fende e mo visa soto e bombo era document masara darira ikili mundun tuma kiri nanak afrine fan molon yirita yi kadante fe fama atunguma wati mundara ina demandera ba
anoma wakati mundu tongode alogun kirina alogun frinara ube hakitenara extrait de naissance va yirara molo yigani yaba nyama be motu mate comme kumfa kivaira asinge na resi kama ambassade visa pende kilindera ube abara to atarande na wale ke cover de na na kilitongo asiga ambassade ala kota visa soto kay musa tiabe amasa bilama fafa kilikuti amam fafa kilinde bang batetongo ube mrinde bara wa groupe ndegani ke kel de bara fa ressemblance ana ke ana kilifantongo mu confronter na debira akolo mre dangu minde ina siga ambassade ina rasul etinga na biometri polo ya rampela chitongo mane iyo ita mane bara nemo ibarti adnanga le gana numero fantongo akanyi siga après 6 mois amane kia de mangli mama siga ambassade iska ambassade kia na ga fichier mana kine ali ma yakan kile mara fa khili firi empreinte kile yati donc ambassade ini siga fale bena safaya barke dira akai ke ya ambassade de France ya tina siga ambassade d'Allemagne tina borasi ya ambassade de commande de Belgique ali ma ne barga fichier de dandring ema ko fa barke dira afa barke dira kia na ga aman siga asa do yirende kande korera amuska ma commune yati mrinde photocopie la ba de rempli iyo na be maso aye e numero na singe mana na ga passeport fi akani makuno na 15 chiffres na king mo wana fala wo na gume yona ndina fala te wo be ina me na 15 chiffres na numero identification na king ibarke di na ntongo ina ga déposer ga passeport yide na barke di numero na 15 chiffres kui dat na na ina passeport ma ina barke ma na 15 chiffres kui ane na ina barke di ma na 15 chiffres kui idangi logo na kama idanga ga passeport tungo ina e bara dossier bola polo na 15 chiffres kui awa clé na wota mu na comprendre ma police clé na file na ma a 15e chiffre na ga bara passeport biométrique tungo na sama biki beli na clé mol mundu clé 12 ba auto clé ou bien ya ba clé na ki c'est-à-dire ka compte bancaire na ya kule no ma fa debe na a clé rib est-ce que c'est le femme ou fan clé na ki code na ki na ga ma sengi il part be part il aurait na ma numéro na ki machine na fi même riat bona fi même Waidi, mon commissaire, Constanton, Alfuragira, Muntanere na Amérique B, Muntanere na Amérique B, Mumbadi, Baribe, Amourade ou bien Munta Sawa ma carte d'identité nationale ou Manu extrait de naissance, Munta Araba Madi. Programme de la OI Baby. Fichier na yalangi. Ya Amérique, il va venir d'aider à la Guinée-Cana Nera, et la naissance to mane. Kali naturaliser ne kayba la Guinée naturalisation qui est du store et il s'en est sotoma et la Guinée partie du sotoma ne et deuxièmement question qu'elle na o muna répondre ay programira partie du fait 60 000 francs guinéens nara yati carte d'identité nationale 100 000 francs guinéens nara mais après Guilherme Biasi muna muira siga fa farma carte d'identité nationale fait manum barke du pays mais moi possibilité pas que pas mané créer de la Guinée kana le dede inu wera barke du Roma a soto mané gi barke di hayba to kiring c'est fini isga dede ira barke du soto mané mu ka buma ina demandera ba buma yeri carte d'identité yesulinara kirina ina demande ça 2 semaines na la carte d'identité muna fanda kirina sema ala kutungi citoyen na pere muna na ngambe million ka ina ga buskila carte d'identité polo to ama sototu donc citoyen ordinaire na ga sana kisugu ube mina na kona kilebili nga demande lo kire mina be na ga nde na ibal magari kankine iba vale na ga tiga bari bar de tanere tiga meni ira sa ba ira sa carte d'identité tungo na men una singira ha galina nanaki yo barke di ba carte d'identité nationale ba barke di na sabar sande farana
anoma arabarke de jongo de Boké. Il suffit seulement Arasga commune de Boké, à résider maintenant à l'oreille, Atiga, Anifasga mairie, Arapa arabarke de Florida Roma, na Parana Leri, Abar Parana na Fuya Parana Roma, Anarani, Arana commune, Anadena Boké, et Arole Mané machine, puis alors les Barana, parce que tu sais central Nara, il parlait de Yetouri. Et il a fait une préfecture. Congo saram birin kui e carte international fam ko na cliquer nga marade a fi ma te mundusi ay fura ma te mundusi ay fura gira commissaire mo ba pay kamara imase musu na fama America nyamama la ginake na re tout le matériel la fura gira na fama na fala la ginake be surtout que na re na America il va yere len o mara fu ke di rora ke di mantal ni ono mais halati administration du territoire non police de la mona mobilisation moyi kiana de les cas de femme na haké di toné tout de na rama sema agana numéro d'identification unique na naki ambassade yo muno ma falda tambe so na ga numéro mo fang les cas de hali ambassade na wa recherche la bafi anya mo bejon wita mo ronda na message la fa machine ko akulu mané na numéro na naki est-ce que fang ou bien amu fang donc on a possibilité créer final pour on femme kedina dina ko ngom biling alo na la gine kina na America passeport na la reira awa pape la gina ka kaddan ke khurdi anuna na passeport America no mona sadi ko ma bina ga visa tongo parce que bila écologie kaddan ke pori na ga ini gini ra passeport la min gine dede e mana ke di fanni mara donc on mara pa diela na manana ko la gine ka bina ga numéro d'identification unique femme na luda ga barke di ma ana kaddan national albarka comme c'est pas ya ala tuna findi glina findi kerena wo ngaw mboro gali temu biri inu wala albarka tiba ya mula gina ke biri ngabu iga maten sabira nana wa salam leo bangura tabarikala azoy Ibrahima Soro Bangura umbara uma kilema kutame bara nabara fang kono una kulung kontofili di na uma umfama na fe fatam faside ya lagineke be ne fe tambiring wa masika fe passeport fe rayo di carte d'identité fe rayo khakli faina na mo goren fe prere e mu prere ina famille sa problème qui ne mona problème qui na bari nya fe falaga fe munduma amu falaga wonta ngabari na folora kuya kono khayba bari nya tamasara fendinde ma una na mudaga lambe masara na alo nde lambe masara o mu tabla ma na yama ben na Amerique be fo wa masika fe ra carte d'identité fora e bari nya na utiliser pe imangana na utiliser kono khaysiga ina ravala mbara kana ga Conakry ngana nyana sa Conakry mi bebe na mbloquer Conakry l'air ma mukha khibaru ma soto kiyama donc identification dans mini khar li fainara la gina kana ngana tambiri kulmati radio nyala o mu se vala mebe et information yo na utiliser fait France yo Amérique yo sende yo e kana information kere na ma utiliser de siga fait era extrait de ibara ndema burenyera ure game anusuma game ibara ndema burenyera ikawa kilinara ire na nyata na ikawa kilinara dita na ire aliya yo mara wontan tiganu mane comme ser pari ba anaga nyama kurpe ba pa yati idulu goto kifani agli fani bravo ba la Guinée famille fe yi kedi ko bi fe yama na bara la Guinée wonna keli ndena naki ini nyarama kedi poto suugo yira ya kadande atembe belebele suugo yira iya yaji mo bore be di soti ngo na mana la Guinée kebe na na Amerique na do Canada na do France Allemagne Belgique o ga fale be yikedi fe na ya e ramini
climat sarafe ko manun de ba fe nyere ler birita na siga e passeport ne beta tungo fe kar mu ibari nyema sarafe e hakbili na fe fora hakbili na fe fora la Guinée bamba so biométrique kuide halle Guinée na pe na kito siga tayo ta passeport venve nata yati ina ba ke na zabe alo ana hamma sen comme ça na hamma nana so ambassade amu visa to ana mang de libata me amanse akili bata panguma nanga gule yati yati na pili na nyama ti kono to umba na tiana ga ki passeport biométrique abana fini carte biométrique ba kadi extrait de naissance abana numérisé abana sécurisé na ba fini pe fa ina na ki boribe pe fa ina na keri na ki azo identité keren na luma yi sono mara identité keren na numéro keren na luma yi sono ira social sécurité du problème yati wona to Amerique be na kinara France na kinara ina Nigeria Tongo ou bien na to Ghana Tongo yida ifu bori e o ma pe na yusuma o ma kadi to yuno kadi bimbe yati o ma kadi bimbe ina Tongo ma ite ko bi UCP ina yusuma na kelina ne na ku sono amemana o ma Lamine Touré almu fode banga Lamine Suma ina kelina meme ruma la Guinée apa la Guinée dossier na neira la Guinée kamera na ba ina Russie Tongo Suisse Tongo na gbegbe na nana na France Tongo Belgique Allemagne na duren na malangwe ona mane da alhamdulillah rabbil alamin bravo ana ba fe ki la Guinée na minife teri ko bi fe yama na bara pantifa ira ona kelmeni womba mana woma tombili free andema ona kolo ma équipe nationale locale Bomboyama championnat africain des nations équipe faye dimani et la Guinée ronna keli rabere minisinge ina gagné 3-0 ina lu fian il na bi kere soto ina na amali ina tiga yare rabere sa kefa manna na bere moli manna ba ina jeni na puis ona dumeto e do mabundama ene pe mabundama ene prinda bama ne na kelito bundo mbota ko kirina ngaga ko nga perdi ina mato o ma dume e tagati la barne yati tagati la barne ma tengene ina mugibiasi kupu fo mu gafarana na Guinée mu fardi na ma o ma technicien nyalame na refe accompagner ata journaliste ko koreli na refa na matama ko te unna unne bi ngwa mama sama entraîneur la paix unna tone amisali na naba kontro onu mbori eberi ana gardien masara ana gardien na wonyira empen a penalty bara likere dowe attention bengo ne ana gardien mbori na mini ana na mini na no sagambade na ibi asima amana na bare mais alamu wonfini wini mrida uma par mombo kutum fote da kam fang meilleur joueur uma bere na boule futon gardien na sara la ro imali ga gardien na sara la ro ya donc on pas mal pour ça de lutte on ga keleni face de molota na pam fin journaliste sportif na nous chroniqueur à langue na radio atati on na pangli mana na panga be sa sera ko sa uma yi boule bombo fe uma ma sai na yira leo yati wonga wonyangira te wonga foye bombo ma kilema gorori wonga fa mo khori fe na re dangere Cameroun belrema uma équipe nyalama sidi local ha yati wona mane be tantune be e sobot dime e sobot wontanyam ntayan na mayo ngunu na aye uma kolongo sili alay molota assalamu alaykum salam alaykum wonu radio Bascot international nareki kende kumpare Amerique belagama ina mato sili national locala ina Cameroun demi finale na bobo inoma mwatu mate fonde bode na rakifaira mate na ida idan teganya mabe alhamdulillah rabbil alamin Ibrahima Sori Bangura mbari rebu ba watu matikende bi ngabo ne maguro ile ya Bascot international la me voice muila ndangi ma umbaru wi l'Amérique belagama
Yo. Primo Samara do ora la ndara parti ya molota kamara amchindi khibari signal mana na ile radio Atlantique FM 96.5 tumbi tungu sulmanani anu suli sumuina nangi mana kirfe tenema sa do yumera anu verba dangi ha do ha wal kabara ko ha to sin tungu sa anunde na mana bangura ino ala bi barai amina na fefuri ena be fefuri atombara on kolo woma équipe nationale A prime ena ma si national local et on sa yi Cameroun belagama et va sala ni chan et mi sama chan dans le ministère woma du menere vraiment ya Afrique pays tongo suluna ni championnat ni la Guinée na fa qualifié de gi asambaya seninde yama ena mato Ibrahim Sol Bangura wumi se vraiment dinde na ma se mona la Guinée balum ba se yarima di ena mato Afrique championnat kui la Guinée ra championnat fara lu de championnat seninde yama na enfant yena mana moto la Guinée ra indice baramate singenu compétition ligue des champions africaine la grande équipe qui nangani ma coupe de la confédération la grande équipe qui nangani ma la yawatima ligue des champions africaine la Guinée club qui nangani ma nana fini championnat premier anu deuxième nana fini troisième anu nana coupe nationale Tongo nena sema la Guinée représente coupe de la confédération comment internet campo de Bangura asamba sarande na intervention wona ko na uma kibason tinge afini nyawulu fu nyawulu mo ya nyafu nsenna na 2016 wona ga wonu kongona bere demi final na ombo na ya gbelenyi wona 2018 nyawulu firi nyafu nsuloma sa wona ga yi Maroc belerema na ombo meni pa premier tour do fare fa tan na ki avant la CHAN 2020 Kala to 2021 après la CHAN 2020 parce que Nishan la mona bombo di avril kike na no nyawul moyen mais wa ba ko ina fa ina ma ko ina ma coronavirus na ma to ina ko wa ba fo ina fa ina bo na ku wa ba fo to na di be mu no sikade yari ma fa ngala tisinde mais on la gina kebe sinda no na on fait basket international ma wonna mana woma la fédération na woma ministère des sports ra wona yala di anya saran na ki woma won Sénégal ya min compétition nyama 2017 on tra anya Sénégal mu qualifié 2018 on tra anya Sénégal mu qualifié ki 2020 na mfanda ki on tra anya Sénégal mu qualifié parce que ndemo woni na la présentement ba bangura na colonel internet na yi tume Tongo ana de Tongo orea anande Tongo ASK anande Tongo Seika anande Tongo Wakria anande Tongo Felesta anande Tongo Renaissance anande Tongo Elephant de Colea refa anande Tongo entire na fa na womo na nga préparation naba ana sene fala ana Dubai Mulang ana Togo fala Togo Mulang ana Gabon fala Gabon Mulang na kama ya kolo wonu Maroko comment ça na wonda gi ma catégorie bi Maroko non c'est na nimbe na emu takare tima mutera nkaretima emudo nkaretima bon menga sana so na ba ana wotika Morocco wonatika kaza wonata ile na baba ni wonu maroke asinge na ombo abudi maona ombo wona menga sana kata umbe ministre des sports ina ball spectacle Tongo umbe kelfe kaza ha duala parce que la Guinée na limbene wona limbene ikulu de ina wona limbene la Guinée, Zambie, Namibie, Tanzanie, on est là Limbemeni. Mon délégation nationale Douala, et là que Douala nationale Limbe. Bon, on m'a fait le king, on a gagné, on a mis 40 ans. Reprinde, on a masculin, on a fouillé en fouillant là-bas. Reprinde, on a fouillé en fouillant là-bas, on a ce gars quart de finale. On a quart de finale, on nous Rwanda la billet. On a wini Rwanda uma bikere mola na bisa makufra on a demi final
on nous m'a dit final on m'a dit final on a béré Tongo Somanani et Moussa Bito Moussa et là voilà Bito Moussa là voilà on a béré Apolanga so parce que on a comme côté na béré puis c'est ça nana amana béré puis c'est ça nana et oui amana bombo amana elosi amana olu fuyan ya tamatini ya bere min sato kambo na bangwa na Musa Kamara bana min se kubara pa nga fala bizera ula be yati ina mato Musa Kamara garden fayina na ambe ati toma ambe ati tantoma afambere na kunya kuba apa ayo se kuba bangura se kuba Kamara lakini kabila Kolombe patenda na wana be mato fe chapitre na atomini dagole di mara se kuba Kamara ayata garden titulaire nara atomini na plan sa ngamba parce que wono Sénégalais ga de ko na kribe 2019 fra ni se kuba Kamara na menu atami wo mebe dongwe ana plan sa kan su parce que Sénégalais to mo mo de wa bi kere wo mo na fa wona Sénégalais mo bi kere bana ale retu Sénégalais ba gel bi kere wo are tu mo ma gel bi kere wo minna kere la pena se kuba na mini se kuba na plan sa kan su Benato de Ndeli ina fotera de photo oui vraiment pour ina voilà ce que comment c'est l'un des meilleurs gardiens en matière de pénalty à la République de Guinée woni te mato bangura ma so mi te mato namu pays Afrique pays Tongo sunu nanara ta pays Tongo sunu nani pays pour nous c'est la Coupe d'Afrique du Chan le pays pour nous c'est la Guinée dans le pays Soma Saranyama de Charikade de Fanga Prinde la pays Soma Sara la Guinée dans le pays Naniama de Charikade de demi-finale alaba gi mali ma mbombo samatingi rabiri wona to na kamene na ibele donwi iyo Morocco na nani so inani enele bombo allo eni étudier amara komaya étudiante eba naka yadi molota bendangi ma godimba sili local rai performance allo na kolongo kanere dime bere na ngana ba wallahi bere faina munara ngaro na ko est-ce que wonno ma sili local walle sili local masono wongaje tamma yeyene alkotuje na nga safindi sili national belebele ya wona ko lo ma international tan atananto ala ne bela ko bi na fota ba ina ko sonfa akolo won na fa de gi o mai jori ramre be dati pere rakli na ngara parce que na matoya birina gi be fora manaje ko binde sa do ya kedi o meira iyo ena mfa mana ngadi singa suma game mor la sila tungo na wonga ni gani kota voilà parce que on a wat na kito khalifa de bedalo Messi et mumini club nda kedi kama inza pour demona bede club emuna bede balo emana mama mboma bana molota mamade bana molota mamati de iwa ma fala pena abalon tan aventure munana balo aventure munana ya bangura abra sorry Hali de fait Kindiana be école équipe amateur. Et là, vous tenez fait fort là, on a papier légalement. À la qui on m'a ingénieur de vota, même ça qui est sur Wira. Ça y mané. À quelle génération foot de Dakar, génération foot de Dakar, génération foot 2000. À la jamais, à quel mètre, à ce que Leipzig Autriche, à quel Leipzig Autriche avant Liverpool. Bon, on a fait ici local, on a la fédération B. On a le ministère des Sports. Toi, il y a ballons. Alors, on a tout fait. On a championnat ballon parce que la Guinée, on peut pas des ballons. La Guinée, fait des ballons techniques là, on y là. Moi, je vais vous dire, on me matina, une amerma, on a Camerounais, on a le magazine, on a troisième place. Parce que moi, je vais tout faire. Il a Coupe Tongo, il a 695 millions de francs CFA. Un cas. Seconde place, il a 350 millions de francs CFA. Équipe demi-finaliste.
Demi-finaliste à 260 et quelques millions de francs CFA. Au moment où ils ont fait. La Guinée va boire ça. Au moment où il faut dire les enfants sont tombés, l'arme en main. Au moment où il va être fara, il va faire Japon de Belgrade. Parce qu'il y a un matoto, il y a un Yoruba mato, il y a un Moussa Pet mato, il y a un Mola mato, il y a un Katamatine mato, il y a un Yaya mato, il y a un Chokma mato. Entraîneur Tanlou Bindemba, entraîneur la Guinée a créé licence à FIFA. Il a créé. La Bangura. On a créé, professeur des géographies dans la Bangura. Éducateur dans Findara. Parce que l'équipe sont là, il y a une équipe là. Il n'a Kumba Samato, Kumba Samatika, Tunisie, Abata France, Abata Égypte, Abata Maroc, manager Kobe Wadida. Mais la peine pas énorme. Il a Mato, et n'a petit Yoruba Anaki, Abak Université là. Bafé Boudoula. Bafé Boudoula, Araba le monnaie Brimbe, Yoruba Anaki, latéral droite, la gauche. Nanda kola marakina lata kola ina mato nabe se ikane policier na lata do abe orea abe asiane ina mato wakrianu se ikana nga couple be o mena ki défense majina mato la gina balo masa yarima nga na tuare be nam ay furagira ba wakati ba jipe nga menne wakati ba jipe na yele anun Canada ate do Europe na rena wona mete yi wakati dinkedi bu nam ino mo musema sende la Guinée kaibe didume na gbile mo logo na ga imi se fala ma la Guinée na masema o mabokwi mengeti ngire président Alpha Condé yati bo équipe nationale mengesa na tungu en charge prime de qualification figine $10,000 maintenant on doit faire quart de finale et là on a fait $7,000 on doit faire demi-finale on a déjà demi-finale à $10,000 on est ma président Alpha Condé là tu viens yo parce que na $10,000 signé dans un ça c'est la qualification de le Sénégal aller retour dans la zone là on est à quart de finale $7,000 na fi on est à demi-finale $10,000 na fi on me devra voir une ngasinge be on ga singe on ba singe président Alpha Condé il va Condé Alpha Condé soit petit CPT troisième mandat amuna ma FNDC la tatako on me devra ma be on a vraiment be Daddy Agazu Pepe on a vraiment be tu me n'avez malona ga wonga ballon keren fula fe ballon ku man ke fe makui kisime fe makui fora ke fe makui la Guinée c'est na kui Amerique yi bongunde tongo sulununde na yi radio basse contre neuf alors la journaliste signale me bangura na ga équipe ala o mali mobe wala Guinée makene nyamane ma ala o makene ala o yaku na yo ala o yaku na no wura amina akolo bela sore kere muta kanama mais bela sore kere tama sema akana mebe yona ne ona tamogonin to wambalon fema apini mesewa na to bawa koso yabi ndi kanya bela kana maki bangura wa senyida na wa ina fara bashine bangura ba no albarka fazina mulota kamara mubarak wa mamata kifaira na bana sugulu leo bangura umma fazina kamara gura me yati umaslima kurkurina na atama fatma goro liga fe dambi na journaliste na nu chroniqueur en langue sur radio Atlantique FM umara kwa mama kifaira na bana sugulu na mama senga ke ha ma la Guinée ka ona to mane joele ne bebere repère et bombo nenga kombidarira kana bombo mabadara la peso weekend la pe mufa awa idume na ya Guinée fe nara aso kamine ko mbare to e bere ne bara do mabundu e bara do mabunda e bara ko fure la mine bara ma ja kona ala mara giriki ala mara giriki yari he kano bela ka sari kupma una ma ala rabbil alamin idume ta o mi se vraiment donner soirée be o mi se vraiment KPC be o mi se vraiment nama nié be Makina Bangure, anu président de la République, Rebela Gaso Idume Rafe Boumwa, Idume Yati, Maya, Maya, Yati, on m'a nommé Gabde Ouibo, Yena Sokena Ministere, et non Mane Fera. To Alhamdulillah Alamina, ou ma football, about quel pour l'Ontoira, about quel Lontoira, about quel Tourtima, ou il est au Madume, et pan, il est Mouyoma Dima Micro Yara, allo, Jonathan de Colo. Et la GBD et interview là-bas, nous marba de Karamiki Mubo,
kileri awana isay bana jambo bona folo les pour tane tugama atamba on le fait na ratuga to alhamdulillah blala mina tume gbegbe nana nere bla tide kolo e kharampe atina kayama leo bangura masay na ida ben wo ngase o maklema saka ande fama na azo bangura Ibrahima Sori assalamu alaikum umna kulum molota unna kula tanan findiri umma unyanu untulira meni Fatima khoro ino Fatima khoro ko khibari kiyama no alo efla kanare unna mene professeur Konde be kasawura Konde e gaidi me mayaya mola gilutala da Konde Iraibi me mayaya, Iragbilengi international for MMN Nabi Diko, Munse Diko, ne berifo, wone luna. Didi hadime bara amase ngombe enoma fera. Iraibi me mayaya, Nabi Diko emufa, hana international emufa, unga wongwa kilijeda. De wali na bariki, awuna wongwa kilijeda, unare mayaya, azoy, ndi me nereto wike, famene Coupe d'Afrique la Guinée. Awone mayaya ifamene Coupe d'Afrique la Guinée woma tulumate mbaro gabu nana buya wonluti be mane tulumate famma regbe sa ko safari wona mene commissaire Faibe anwal kifai wombara etantu di ay kamaranye wombara etantu yi passeport anu carte d'identité biométrique ramini fera alo wona fala rebe kan ira kiraya e matwama enoma biringa e fande la Guinée ka birinoma abeto di extrait de naissance non carte d'identité biométrique fait kui kanare wona kolon azo bangura carte d'identité to asingera mo ya de carte d'identité kharafala Antonio Soare birimbara so carte d'identité business ibara me carte d'identité bara mini la Guinée ha abara mini wonna gam falama Alpha Konde be di carte d'identité ta falari identification unique nada di biasi enu numéro na gan soyi enu nanimo nan fama irada nana made khakli fanyinara parce que na identification unique azo wonna bene ina social sécurité soyi wobili nan fama ni beta yo mo ma utiliser de anoma fe bebe nan fande tama tara développement ma anoma fe bebe nan fande tama ara eno nyama ara sécurité ma wonna nan valama commissaire Kamarabe umman fama khalide umfama khalide lagina ke na re fanna be hawa maskafi ura carte d'identité tongode anu ura barkedi ura homework raba kifai ura homework raba kifai muna fala munsema parce que mura ribari masokima mi bebe na la Guinée ne re satantang na fema e bloquerna donc wotan ne re fama sode afekui ura carte d'identité nene tongo anu extrait de naissance nene tongo ura meni weyetema kifai fasa relima ndo na konakiri ni identité na naba ndo sika konakiri comme identité na neba mini ngana na naba na be betana wa kolongo na rambira woni to sumuira kele na mo ngafa la Guinée nyama fondo bo hali identité na France ba na Amérique ba imanga birana na fogora de alko to ifa na lu allo la Guinée ke na re bloquer na wonga wonyangira te beno bangura beno wonga wonyangira te yati wonga kele na lutima Ousmane Salami Kamara na fin de président association auto-prévention et sécurité de Guinée. Ousmane Salami Kamara, salam alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamara. Oh. Naam. Azo bangura mwa mo custom singe safe wo mgonja Ousmane Bumma. Ousmane Kamara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum wa rahmatullahi. Di woto nyefe nara umbara me khibari wiyanye bara mini que face woto importation tamma goro de ne han witan ha woto na gambara dangi nye sulma sagana anata muso malagine isono
na konto fili bala mun tan sugu parce que mun ministre oye gilabo giline be nyefrin dangiri atana nuna na fe di fe no kunjira ato na ministre mun naga mun be sa ko sa fadi mun naga fala be mun ta manyon mo kanere woto so di woto age magorofe est-ce que woto nere ba minideya Ousmane Kamara ita kolon woto nere ba minde yibitamba bill électronique na c'est à base de computer l'ordinateur mécanicien nous muna la Guinée mécanicien muna la Guinée nere former na circonstance mamire ra woto kana fini ma pertinentuna est-ce que Ousmane Kamara itambe la Guinée prairie gilerima et ra woto ra nyema goro han witama avec tout ce qu'on vient d'expliquer parce que mon baravla oye gilabo gibe nous wo mu prère différemment mécanicien mu na woyi ne to woto rafalama donc wo ma yuna makifa aha mu so ino ma mu se fala de mu bena na fema na matem manama au mo prère na fema parce que harani na reber na ba fe en matière de la mécanique c'est que enseignement classique nara ina mato di approche par compétence na ba so dine mais scanner yo muna woni da beileri woni scanner managama et finalement rendi pera bama illa ya tungu ya bo ga reality kyanama auto na ambrin na électrique iratu le no fabe mécanicien yo mu former beileri na re no manara bade mécanicien na re na woni bir mangu buinara mangu buin mécanicien nara nana to wi na re bir na auto modèle sara re no fabe mu no mara nyere de parce que électronique nara imu de basari sodo iba tigana ko na wodo ani fe pan ni vaso kuira scanner nan tunguira sama visite technique muna donc hal visite technique sananu mais fa galine garage moderne galu al ko gana gite ta kane sama garage na reku mais mun prena fe matile nana togi wala wonga wakela fe na adapter ma o réalité ra wonga nan tungu in na fa ya tungu na wodo modèle na retara na tare goro modèle la ina ka fara be c'est que perte na bobe sur le plan économique parce que on a auto barat kana anya amuya la masono bara findi e pavra donc pourquoi pas na que non adapter de réalité ma o mone tunguma donc na muta masima o moyen ratibe il si yo modèle ni na tungu fi fo ga technicien na concerté wo do wonon technicien wo ga ma mun se fambo yati nam donc awon technicien do ona ga ma do nam monsieur Kamara ira waira ira waira tone akima emu consultant mun tambara fale bebe oyo gilaboga na wongwira mefe munna fale nebe wo mu prairie fema woni ife mo dira bama wa fale mena sur 10 ans na 10 ans mbumma agali ne wo ba entrepreneur reformé wo technicien wo ba garage mige formé ne garage bara bi ham moye ne no ma adopte de di woto ne ma ha mun na ba garage moderne on a c'est la barre wo tout auto mu fama la Guinée sono ha monsieur Kamara na bara findi folo la Guinée nyama be kontofil da ki faida non amu famo parce que ino makare ma do gré na be kiana ga yigitu imura ma falle gana pe modèle interdit parce que ina interdit o bogo yati amu rendement muna état ba ku parce que me gbe do wona na ngum mato balu pe de gamara mais réalité kenya nara réalité o ga me ga moyeti o mo me ga moyeti et non on a rentré wona nan tungo parce que auto na ga brinzi on a 10 millions 20 millions me no on a sarre mais rien auto re wonya na ga 100 millions mais il a salaire na 2 millions 500 amuntera bama agana modèle soto yati kwa moyeti donc moyeti na occasion me banaki ça Ousmane Salamini yati naam utose rata linala agise mutagama oto mutagama kai mutagama wa musefala fina ki mba oto mutagama kai na ntagama parce que agolo ngise alugna alo médecine na omba kiana la mais oui c'est lui et dans les ramasso allo maintenance sagra ba omba kiana la maintenance préventive na maintenance corrective na maintenance déjà khali na ra na rama tengi afala pe gise na na ire gamula aga do pan donc ilu imama su al tangise na ga do ina na bara fin maintenance corrective ra
mais na brin na ba ma di fa ga line service na ngalo al ko me ga ko ne mun se ma entretien parce que entretien fait na na gise ma ma to aga sous système na brin na ne vérifier ma kiana ga mais ko me ga na brin na lo ne le ga école ne aga fi gise kanye ma aga fi odo école donc na gise ina ma to direction na nan kui moteur ga fe na nan kui même aga turena aga yi ga fe ko ma to fi ga bara ga garage mécanicien bar ne ma to ne le ga ma sara kiana ga mais na auto électrique ina ga mana ga ne na nga pato et nous ça fait on a électricien mon premièrement mais amuno ma adapté parce que ture na wo yibe le matine na wo yibe anu yi na wo yibe no ga ye ba ma ko ina ngo ita radiateur bu ne no na ye modèle msama ku donc ture matine ga na be ture qualité fani mara hal carburant na am fam wo yibe na wo tu muno ma na supporter de carburant bi na kama wo yibe nanam fama be donc muna tagira ba kulun ina ga fala e ga fana model la ya kulun c'est rien nam fama gode na ge fama ra ne yang afi mara parce que na ke asara ma won kondo film ne na ngafira oto bindi afi mara so mais na e pa ko ni amon fa fama mbri ma tege no ma ga prin salam ma sen do be o ni na garage na fa la journaliste ne na e o ga fa to réalité ma sen me na ge fa la ga na ma fa o ga ba yi garage ni garage o ga je ma to auto continue à tirer mais parce que o da me ga manager école puis o ye ma sem mana donc na garage ni si na ga ma to ya ko dina ga na auto modèle de tirer mais ya ko na tan ali mana wa inde mo na meni ya yi ga zero de tirer moto et il s'est bindi ma to wa ma se o na ga je na ya al ko ga ko réellement il sera si maya ga mo na fira ba ma so ina ga ma abu wonyira awayde Ousmane makolum amase dongwa na ira ina mase makatarabi ministre des transports ma nous président Alpha Condé parce que na wongura me if anga gbe sa ko safari ni woto di décision tan wallahi o gira bogina folo kono ministre ne fa mbara fa mulagara halagine ino prère di fema mais ma se ne ira ma se dongwa on na ma tin me be on to wa par to abir na kele mun tema alu ko le ba ma ti bora bo ku tiana ga donc na solution na premièrement pour visite technique à Tiorma après et agiser agence nationale de la sécurité routière ne na le ga do technicien bril la ga lu na ngu psychologue ga la ku ga ndra ba ga la ku imam ga la ku alu i conseil na kana ne bril ma la ile kirin et décision de Tongo na ram fam bo ga mais ga o fe Tongo technicien na rena ne mo consulter na re bo ga réalité ko parce que l'on na ICP comme ata nous pour écrire mara donc a o na réalité Tongo ga sa nyama sa gui alima o bara nyama bari nan toro na ki anu wo wa mane o nga lu alo bo bure o lu ma dalo bo bure ko ngai ku fini na vera ba donc o to tam mutagamma on to afala maintenance particulière dite mutagamma mo dambara ma sebe il est très mato et me réformer bien do école be alu na mato maintenance to na inam nati le mini il a mécanique auto no na maintenance mre e ga mo na ta na politique ta go ga garage moderne équipe me ga fa ne ga alko pour me no kondo na auto ko wa ga men surtout au manga na de auto école na na onire ga ne ga pour renforcer alko e ga jitu ta ga ba me be mais kana on tara ba alu mo ya on décision dongo mane mais ali ma mo nyama be anu on nyama na malifi ko na malifi ile o makre mato ya ko na woto ndina adu na dongo be jobe ko rebriki woto ndina le mo na men ni donc ko woto na ga la réalité ma ne na no wati gade meni ina ma to alu yiro na ga mi gugu ne na san filu kanda na ga na mai bore ke da na ga ana ko ne ma kudede kamala kwanta fili na mumma wonga la président Alpha Condé be muntam na mumbe na safi ko safa e ta fala ga 8 ans woto ne be na fala ma 8 ans ira sabi yati la Guinée technicien mo ma fala de parce que ya ko si push to star na na sabi loira imuno ma mi yati sode la Guinée na sabi ra fala ma kere sabi na naki
moteur amude moteur mu moteur de munabi nanama sabi yati na loyi sabi yati muna woto ma yakosi na sabi yati electronic na sabi yati sabi muna yati ay furagira mama ko ya di ay furagira ba woto di na nde ira ma kia polo ina fatu kweni ba gindi makuina tumu se fala ma gisera gebe gisera na ira wannan mace mana ngebe be kwini ba e ka diji alu na alta kunu ina mace ga ku tun lagan na daga rima amu mi de sulima e ga gisera bini ya matu ka fendu na ga pne ku ka mu na ikata i ya sa norma alo pne yare no ngambi ebre équilibré ala ga sa kana en plus i yara so ga gise bumma ali turu musulungu u be man ga ali de mo mele ana se mara e rapport rabi e ka ko bendung a quelques minutes de d'huile bendung ya ka furugu musoar dira ya raguru e ga matu alko ga turu na maxi ana maxi c'est bon mais ana lini ya li mana turu se pour dinaira huile moteur qualité ina tungo ya sa ya finda point e ga me kenta mo ha ma turu wara guru dodi en plus il matu ya timena sanction de pro ina vérifier il faut pas sono im auto de ya di ralenti beni ga ara de ga ya parce auto ni na ga moteur nana e tam pa donc ni ba ya ra kelne c'est que ya ko e dio ma sa mana ga moteur ma donc on a ma mana gite kanye pombe maintenance alo entretien pour ga ta ba ko na o ga ma kelne be entretien do wuya na ga gite ma entretien ba c'est-à-dire entretien quotidien, entretien mensuel, nous entretien hebdomadaire. Et on a droit à un coup, on n'a pas ma l'oron, nous qui peut en colonel, venir à maintenance préventivement. Donc, on a un colon, alco, et ragissé boumé, la cana, on a ma gissé moutarama, à la rien, à ma to, à point. Yati. albarka nabara suguli gise mutagama akaina ntagama umara wonga kenyi kume Ousmane Salami napindi président auto prévention et sécurité umara awone mama sa kifa da tantuna be abara ma kagige ma se unama America kunna yale Canada na rena wonna mefi umara wonga kenyi kurame gise mutagama gise mutagama de azo gise mutagama kono azo ya agar le fa idoro on va mener wan so de tulmati ira ngbe be sa whatsapp on na ma professeur fa konde be di carte d'identité fe agar le fa inara anu extrait de agar le fa inara kono igara bane akeyama alkotu ina famille nde fantoro emula mera na retoro alors ça wongo la même won kibaru na ramfife me ki réunion ça na fait fangoma et na fait régler ma kanere mingine khili bara masala mingine muna vive fait la Guinée sono mi ira na paramètre nambiri mato alkotu ça fait là-bas ma nyon so na famille a fait kui di woto tamfe man wona tanam fala fait ki woto a fala fait 8 ans fa la Guinée khili nyari nara Alpha Condé décision comme abana 12 ans man soto amam va faire 6 ans na badeki projet nana qui ne réla mais ne calculé pour 10 ans al kotu le temps pour eux et ra technicien formé et ra garage et rabi et non mana woto rabade ra mige et ra fait programme nan sa ko man ne non mo fa de na woto fait ngura ra non de la fikira ini sariande tongoma ina na tongo ali riba fe bilinde ruila ita mona woto na balada nya sulma sagana mule gaso ngoi sono kone ba krafe yaiba wombe semuna oi kiramuna semuna uma wa kleme ira azoi unga ifange besa kwa safari yalo na kulutana radio potent national kleme ifange besa ifamu se to di fe kui azoi bangura uma imam nabe imam makula na mugu imam kamara assalamu
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bangola Afrique. Yat. Imam Kamara, ibara kileme wime, yemu wime fe imam. Imam Momelamin Kamara, emu wime fe. Makulu ha imam mu wime fe do, imam mu wime fe go. Ina mu wime fe, ina rena den rezo mu fangi go. Imu wime fe. Afayira. Aha. Iba kileme wira me imam hanji custom saranji ne sa kileme bo ji woto fi anu ni passeport biométrique fi ita ni fe tourdi wallahi alhamdulillah rabbil alamin maryama bilin ghabusin alhamdulillah li ma qamen dina la masbilin be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh zama passeport fi folo tem na hamma bona fi kire salfi muno na sende remedi afanyira yi woto fi tampan foroki mo marke de sele la so yi la na lin tamma na tungo na harame mo na yamira mo kire la mo la woto la tanfi yi woto mabili la tan ala hawla sobo alama ko woto na kan na sin de kan le ka fi mato parce que woto to mo mo na clé tam na farma fe rouge mo na anyera mana kina bon kira fi fan yatu mu ba ko no woto na fe fan na abinu woto furane be kala yai ba singe asingel ne ta singe e fa mi sama woto ma won tambe me kala kala woto sara 8 ans na ngere tambe be woto ne na na ri parce que ila to ma fanyira wo ma be te ma mu ya na kibo woto ne na 8 ans woto ne na me eta mu difference na ko ya tan de pala na ki e ka ko ne woto ne ke ya lan fi ya adu ne ke dangi horono ne ke ya lan fi da mini khasen de mu dangi mécanique mu lu ngoni imu no mayalan parce que ina tun da ke marbo donc ne ke la ina tungu fe bis karameni ina ka pu na kan ne ne ara anu amu ge so de la ha mécanique a foro fo ndi dangi fe na he bar nangi ne fu anu sulura ne le vira automatique mu hala automatique la ne nan moteur ra goro matasande mais tout bara ni molira e be ya binu moderniser ko man ka fe radiye ne radiye umda sinde o ko wati nera na tisinde ala yere nya sur ba sa mar dangi ande ko ko mane ci fay ala ka wala sabo lira sabu ya ko si sabu isabi nya push to start mara sabi baira a programme mane iyo ina na sa ko rap est mécanicien ne ira kona créer iyo faut programmer donc wallahi donc là écoute comme ma c'est né awaye mo gonu ñete nara mais na écoute ta na la to mo gon sen lefi mo gon na ma c'est bien mais mo la wotu ran ku mais wa ko ko mbil nara ko won tanara inshallah na to ko kene ni ge ado nyanyire khafi lali ali man tan yete ngalu li man kan sa mitima no man ta masha Allah ba ammo le ki tem na xam nya inshallah ñola ma zo ya mara xem yati umpama ila Sheriff Rafa fe falade ya Mwalim Kamara wonga siga azo bangura Sisoko Ousmane Sisoko assalamu alaikum Monsieur Bangura aha wala kilema yekam na ira na to mu na mpini woto nye solo sa interdiction ma na gasika la Guinée akulu o mai manga changi alpha mege na no mege na setima ne alpha tantama ena tante ena so fi kui e mo atangu ni mu fe na yakulu parce que ona na fola la Guinée ga réalité na matuma nu nyama ne bodi radete akere mara woni fe fe ba ma na o invité na fola o réalité na singa matuma o nyama na ga réalité matu o le fe ba da tene wo se nyama toro afini ma nyama ga toro fe na ina la Guinée to cadre biométrique na mama tinga gaira sinde vite mu gari dijara sinde 2 minutes ina la Guinée ga réalité to o mu izini mu na wire wo to fabriquer madana na o mu se tera falama c'est une femme le woni donc et là mané ne OK inspection be wona Amérique le be woto yana mabbe 30 ans voiture anyana mabbe me gi mabbe awo ese inspection na bama inspection na ba il va dans tout ça emuye mato Amérique be foto zana kinara donc et là me rappela là OK
wo pa auto furera mais wo inspection na ba auto machinde ona kedi tongo ona sa auto fadi wa na so kona kri na tamre na makurni inspection ba auto ma na ta problem na nara akobe ne na ena ba circulation ku la Guinée c'est dans ce ko ana so kona kri fa pour inspection manga de do ne men fa parce que on voit une visite technique munana. Iyo ngana mai na bin na ba ma be na ina na inspection na visit technique ina na bin na ba be na kedi soira ina na sama auto padi aka ni kona kri e ga ni tene eno me ga auto to ngodi na makwa e bala compra parce que kedi o kilbe Amerique be fikana nanara ba ya ko mai fu ya muna boy ma be allo ame foteta donc ino mana ga inspection kedi ina na sa auto padi eno mana to ngodi kwa comme garantie donc eno auto circuler ali nyam bira ba le fin parce que nana ba mi ne ko ne woto no ngade me ko e bolo na ngumba e ga business ne ina na ne ga business kan me ko bi somadi ni na ba ma e bara to donc mi man gouvernement ko mi na do wonira alors wonna so na so mori na ka ba so mo ti be ya ti voilà mais na deuxième sujet carte d'identité no fait on a retard yamane bi wa développement won tan to na retard be passeport e ba e so me nyefu ina tungo fonya fu fa masara wonta na leta tun wona blama to kata na ba ma fe fa ina wona leta nan tu fe ma kama na nyama ne tan na ba ne na avance ne ma na ba apa mana nyama ne wombe apa mbilimbe normalement ila maga fini nya fu na ne passport tungo ba kan ba nya fu anayira c'est-à-dire imu ina bomba ko ma kala mbe ma la du chaque fois nya kere kana lu bele mun tamuna menne allo nya ni fo lu bele voilà ok nya suli c'est pas mal na pa munyawo awu nya fusto awu nya fusto na pa munyawo mais en tout cas na atini nya kere mtrin sakanda na mu fa won tambe fo donc non na to fala di balon bombo e non madime wonna o madime dime o e bara balon fay bombo en walsa o ne walsa mais problème na dene kay onna ma fala ma onna de la Guinée na de tari domaine na académie muna wonyira bin se bode ga balo dangi ma wonna centre de formation académie na nai imaleo bombo ma nanara c'était matama dime pata be de mais tant que ballon professionnel dans ce ko oui il faut de gomen na mu ma se ba kere e na ma to yileri ta wona wati da kan buba folo fe nya wul free nya wul so ma sa gamma hawu bana nya wul mo nya wul free nya wul mo nu kire sa académie ba wa wi ape wo ngoi ina ma to KPC académie na yileri aba centre bangbala eti dibre kamen bire ina Antonio Fantongo hake ya alikayor kogia na fana ne ya academy ba go folo iler wo ngwa tifa na joy mbali ko na ko ne ba folo ne wa na kan fala fe menga sai na matima at aga wali da bama ballon infrastructure ina ne mama tu mpafe ballon fe bele fe wuyak na ballon fe kui sanda centre basanga maradi ilama etereti laptaneti ale fula wala mo coupe d'Afrique organisé iye funa i gouvernement stade nene munu tiri sese nyefu na mumaki ona coupe d'Afrique organisé stade tere muna wira nongo na nda tene lati lanta na compte gouvernement nani on fi karaka fo Anthony Suarita ile so na stade nongo buma afana na walidera ba de men gouvernement na ma team atidera ba makwa wombe jong stade ma stade verset samna na ki stade pour namu énorme ça répond plus aux normes. Non, ça yambal ça de monaki. Ça c'est ça des années 1960 ita mubarak joy na ça na meni. Ça de vetu ça pour ina na muna norme yo question. Ne mulambe o nga balon bo moyat men question. Ça de 28 septembre. La gouvernement alamano asad saganani ti ombe. Ina birim palangane mutete mutofe. Région nani na wonyira. Na sad nani la masuli la mati ombe. Hawasa Coupe d'Afrique organisée ma na siete mona woni laptane mona intérêt ko mona ma Coupe d'Afrique organisée de yo sane titi kamara yi way falagane les professionnels na nera ministre na woni la batama so ministre médiocre alfana baba alfana tuna do na ne lamme ne mulamme ka fini ministre des sports ya tratindi afolo na tingama donc na biri raté ina biri mato raté na biri makwa gouvernement na la maga belga so ballon pe kuyo particulier Anthony Nomega
mo ndi na ne no mana na badi agona matakide o mabalo mo na maskade ya rinto na mana farade quoi albarka monsieur Dasoko wala so l'équipe ativa onga kelenge hamumed ba Texas belama na una mefe matei na Mumed ba Texas belama wena be na ora mefe barabiran kabu namu tan na salama di passeport CSN di carte d'identité café anum barkedi fe fanyi nara kono munyala ngri alo di tamfamba ndara fanyi wontan na Occident wontan diaspora wo mapeyi barofin won findi étranger won gwanyi era won gwanyi yati effet loi yo sa la Guinée effet fera dengue la Guinée wontan na dernière wona yi passeport a fe tongo wontan ne na be hal passeport wo muno ma soto de mi gegbe bi me gegbe na Europe to e bara perde a garanyira parce que muno ma passeport ma soto de nde bar siga la Guinée passeport a fe ma soto ri de dor la Guinée yati gi carte d'identité a fe fa bare pala mais la gara sende itana ma wona wontan a fe ko anaka fama programme sadi c'est que khali programme mun yira wonta ngafe yati alun alam manenu enu aha bazi elam manena bini yayi mini ba to na fe merci elam manena lagina ka gbansan o ma ba fe lagina ka mini gbegbe na farma ina mato baina Texas ina mato suma gamende se go Espagne meni tour gamende do Belgique nya triposa Amerique be na ki Canada Ibrahim Sol Konde na meni na gbegbe na kona ka wotan pa bala wa ba lu fu bo tadari o wara ka khal fayra ba ne wala ne wo ga mato na o to ba ra beki ko nga programme fansa na kan la Guinée kai na re fa na farma ni fa nga fi sana kana la ga ma se ku anaka a créé une fere fanfimfi ala ko la Guinée ka rena farma Amerique ba Canada ba Japon ba France ba Allemagne ba ni diri no mo ga passeport ga carte d'identité no barke di fe ya min de kana ga am fi ni trouble lebe ba i passeport fe tang mana tambara la Guinée ka dai passeport biométrique fe tang na ba la Guinée ka dai ba la Guinée ka dai la Guinée kana amba fe di gbegbe na so i passeport biométrique fema nana ta sara na ki ma sei na ira Mumed ba ay pura ira wata gife ntam nana ba e mundu lambano e gai lancer tanke e mu wonga fe yayi ba parce que won fan Guinée nan na wonna anati namba Guinée nan na wonna mais pourquoi à chaque fois c'est que et par facteur de créer raquette ma ko na pas ma di socio ko ma Guinée sigare le mois dernier par passeport, elle a dépensé près de 2 500 000. Elle a payé chaque signature. Il n'a pas de kobil, il raquette, il passeport comment. Ndena il muska passeport application d'abord des faux fingerprint, empreinte digitale. C'est comme et ça n'a et n'a pas même et n'a pas même 30 minutes. Et empreinte là-bas esiga parce que coopérer ne ira contact ne ira iyo isa Guinée de di mané passeport ira hari khande di mona Guinée be den to ko men 2 jours dambe e mu passeport soto de do ko men khande di mona c'est pas possible ma ko va pas passeport ma soto monsieur ba ekolon kontofili na ranama ika dante rasira munana fala commissaire camera be akosi una kolongi nye masara finara namu folo wonta magana na folo wombembe amanene nere ba be amerique nya masara alko ira wali et 12 ans nanuna ina asa 15 ans alko tu ira wali asira nere malide passeport social sécurité fait au folo et nye vrai munanga sa sono et kama sarenye na ransa social sécurité identité siga nanamba nanambe amu folo la Guinée radi ana ire bini
ali uma ya rati kasa wura konde mula gara hasiga ga nye vrai na pari donc c'est extrait de net na mane nana sa comme c'est bon on a paramètre biri mato mane on va expliquer mégebe il y a une information na utiliser fait faute état il a même une information na yati utiliser ou bien ibarinya yati na ba la Guinée inana sama on question na sa bu mal ko tun ko di karabande fari mais ne temps il a information utiliser be parce que la Guinée sera information la Guinée d'Arisa et bloquer na mun na falari information na parle pas de bonina boroma marina allo sube imuno ma pa debe affiliation na fala ike de soto affiliation iman siga la Guinée affiliation getara pala ina naraba c'est soto eta oui, mais va faire, monsieur Ba. Ma pour le réseau, il a donné réseau, mouna. Ah, ici, réseau là, monsieur Ba. Ici, réseau là. Ouais, à couper fait. Yati. La position masala monsieur Ba, la position mufanga. On a que monsieur Ba na chat denere voilà, ala la position masala, ala micro la biri azoi. On a sur Canada, on a Ibrahima Tongo, Ibrahima Sori Konde. Assalamu alaikum. Ibrahima Sori Konde, mbungu na fe. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Est-ce que Barara est arrivé à carte d'identité biométrique à nous extrait de naissance biométrique? Non, on t'a dit à M. Ban, avant d'aller à la Guinée, non, ma passeport, mais on t'a dit à la Guinée, mais à Colo, maintenant, il faut qu'on a fait no, that's your business. Et ta mère s'est arrivée à France, elle est arrivée à France à la Guinée, c'est pas les critères qui est là-bas de Nathan. Dans nos cigares, non, ils sont obligés d'accepter tel. Nous avons ma business à la fin, nous avons voulu faire la vie. Nous avons avec les critères de mon actu. Et dès que la Guinée, on vit à Colomb, artiste, la balle, mon et dès que les masara, et pour que il y a Rabou, etc. Maintenant, il y a la Guinée, biométrique, et le rabat, et là, il y a ça, that's their business. I mean, il y a la manière monsieur Kondé, que livre ça fait, non, pas de problème, là, dit. Barien, il y a mon golfi, il y a mon gourou, il y a un bourré, il te fait Europe, il te fait Amérique, bellement, il y a des sabés, et parce qu'on voit, il connaît. Passeport biométrique. Ali ra document na ngane ya na ngana ma. Imo ga na nya ga sana ma. Wala ta fini mo problem nana. Nana mais la fotara. Ça c'est la faute de la personne nana. Dans dossier la Guinée ma passeport na ma identifié en vrai dans ça. C'est que moi j'ai jamais pensé à ça. Donc dans tout ça j'ai mis les vraies choses. Mais nana nous dit bon il y a Colombe. C'est que il faut pas que c'est que on a fait encourager. Quand il y a quelqu'un qui a fait un privilège de sortir, tant mieux. Privilège ton goût. La police a wali no ma fini de mon sera mbara fala ube alu mba be nde to niska ma foteta e nya no bara dangi nde na nya magoro c'est normal abara raba dunia irebiri mais eto fa na findi fe biométrique ra eto esiga foteta e nya na ganna et non ça mon passeport biométrique ma ba information biométrique ma ba il y a un ça foteta ka ko le blema attend foteta keri il y a rien ça. Ya par exemple
si moi par exemple j'avais changé renta na sa na benu bara masra be ranto se la Guinée nous nya na sa be na sa ma la Guinée fa ça même monsieur Kondé fanana ina so ambassade khili na gama nu nya na gama e muna bile mona information ma zona mu tabu to visa et tellement fait bête femme ou bien na avale na document de na yi kan khili na ya yi kan khili tongo ana kai fangli tongo aman siga aman za so fait bête femme kuima ala ko anu visa so de kanare mu fait na mrira mbara comprendre mais il faut que la responsabilité running mais il te kan nama il faut que on a la responsabilité dans la police madi parce que police ni kan no masay egali mundunti mala gina kala na gina farma na gina alors monsieur bango na rampoliari il y a un ansar hypothèque très quota non il y a un samende parce que biométrie moulé falama biométrie tant ça fini là on fait d'un one shot nara ya ma bele na tanwa isono amma amu boma amu sendema donc et puis mon nom à biométrie ils peuvent le connecter avec le passeport. Donc il y a biométrie dans Dangi et non ma comprendre. Donc il y a affarima ibiri nyama sara il y a un affarima dans ça la Guinée. Ça c'est un conseil. Maintenant reste sida. Ça c'est même common sense là quoi. You know common sense maintenant qui. On a common sense Valabera, Ribari, mi bebe n'a bloqué la Guinée. Moura Ribari m'a sorti. Comment est-ce que non m'a bloqué? Comment est-ce que tu m'as moudé? Non, monsieur. Non, mais la biométrique fait comprendre. Wonga fallait bien et n'a embrouillé des informations n'est et mangana information qui est dans ça. Biométrique, on va sauver biométrique dans quoi ça non. Et quand on information qui est dans ça, et qu'on les fabule man info d'état. Pas voilà des mobiles manasono parce que mi bébé n'a bloqué la Guinée to et bah qu'elle dit s'otobé et parce que biométrique to lire et ça et information vrai c'est barre dans la Guinée. Donc et bah mon libé bloqué ni na katafé. Nana inde wo mi se fala la Guinée kaibe tout la Guinée la Guinée am fala gadi na pona na farma fa na la Guinée ka biométrique na mi se fala biométrique ira donné na ga ira sema na ga fima ibara fa ira ribari da indagli ibagli ibara ga dendere commune na abiri na numéro na ga sommet na numéro d'identification na 15 chiffres na numéro na ga masigira mana ke soyira ibariya na ga nkui ifa l'air na ga ibariya fera ibara commune na ga date na ga na biri na ga nkui ila mana ni information na ga fima iribari na ga fima yete kan kudira fima ira kulena ntoita sariti gita muni nara inara ya woni nana no wonna forma la gida kebe le truc va voilà fait manga do na moi ka te ma passeport écrasé ma 10 millions fi na mre ra ko do mon fuk et donc big il m'a pas gagné ça to il m'a pas problème pas ça parce que na sida mu yo mu no ma abade commissaire na fala na ki avara woli bana itaku ha état civil ba ja ha woli da pas extrait de naissance ibarien na sécuriser à numériser et na guerra il a passeport biométrique on ira carte d'identité ba ina si ana ba tongo ha e bara numéro na ga attribuer be onu nana sono han duga alo wombe to kana ga na ga social na ne kere na nyira donc wo mu se fala mala gina kebe na rena farma ba na rena wongoi ba woni wama asingena ya passeport biométrique tongo ba ya carte d'identité tongo ou ba ya barrière ba da bidin fa na problème na ne barrière itambara kolo imuna tongo iba inyaba siga hanya tongo sa kanunde iwa mande ba fara ba suma game ga woli dan naki anun ture iwa mande ba fe barrière wala ba salena ino mande ba de nyera na tande ba gara naki bena sa u bata ndefa da ministre na wala na muoma mugina ngoma na mbara nya tongo sa kanunde so anu itambara maguru iba na nya mo ya nunde ifa siga sona ga document masara imuno masononde ira information na meni sono et ibela do dole ira na information na minima monsieur Kondé au mois de mai yi civil national a prime
local na Cameroun et mineur demi-finale ino mo se masende. Oui, bon, non, non, ils ont fait un très bon match. Moi, j'ai rien à dire. Et puis c'est tout. Et puis là, il a fait un bon changement parce que pour lui, le gardien Anoubara Rabat comme contre le Sénégal attendant 3 pénalités. So, il pensait que ça allait être aussi la même chose, même si c'est une place, le gardien n'a penalty donc il va aller Rabat et non Rabat. Maintenant, il y a Didier 6 bana ko ya fa la pe bangura. Il y a Didier 6 là, est-ce que ça fait nous faute contre ça me dégoûte. Moi je suis la Guinée contre la France en Coupe du Monde. Il y a tellement d'entraîneurs là-bas. Il a fallu un peu Bangura dessus, le seigneur là. Il y a Didier, les entraîneurs blancs là maintenant, vraiment moi ça me dégoûte. Non, mon frère, on a 60 ans d'indépendance. Depuis 60 ans, tout le temps entraîneur de faute est pas fait. Entraîneur de faute est guéri par la femme. Voilà, bon, on va rester dans ce sens. Là, tu même est allé en Occident faire sa formation. Donc, moi, c'est pas que je veux forcément une Guinée nationaliste, mais il t'en quoi, bah, c'est une Guinée, son quoi, bah, fin de bah, il est Guinée, quoi. Oh, il n'a au seconde, il faut arriver à dire que le véhicule, auto a âge fait 8 ans. On va faire un correspondant Nabéa, il n'a auto na Moudangi 8 ans. Et dans la tour, ça terme dans un pays normal, c'est une bonne chose. Mais dans un pays comme la Guinée où les gens survivent, mais il y a la Guinée un diplômé attaché à Guima. Mais attends, un diplômé attaché à Guima, attaché dans la Guima, c'est un attaché de 2010, 2008, 2005, 2002 même. Donc, il faut les choses avec les routes là, non. I mean, like, moi, je veux voir un monsieur qui a zéro Corée dans sa voiture de 2013-2014. Qu'est-ce qu'il va faire à zéro Corée dans une voiture de 2014-2015? Non, mais monsieur Nana 2014 on a 2015 autour. Mon bala fallait bébé et que n'a problème dans mon temps. Est-ce que mécanicien Nana n'est non mato autour il a fallu de 2014-2015 autour n'est nana qui? Et ton auto n'est abîme électronique n'a monsieur Condé. Est-ce que mécanicien n'a et prairie n'a fait ma mécanicien n'a uni la n'est autour la falama un à nous n'est non. Est-ce que la Guinée pouvoir d'achat dans la Guinée qui est en autour ça là? Non mais quelle Guinée des voitures de 20 000 et plus hey. C'est pas donné à tout le monde. Même la Guinée quand il y a une voiture correctement sur la machine et t'as colon et ça rien à rembama pour que hana auto modèle sera donc il y a pas mouton torofé quoi il y a pas torofé et halou la Guinée qui a vivre les gens vivent ça il y a contrôle technique obligé il finit quasiment là-bas il finit faut vraiment contrôle technique obligatoire il y aura aucun compromis et aucun compromis terme ibara won suko dans 5 minutes là on va mener on a chérif on a kolo on gunja on tara et là chérif abara dunia lou on a 1 minute birima benere ramasser donc on fait biringa fala na kan kolo wongunya et là chérif rafi on a mené ala diama alga bende il fabe on tanana falama on a colon amiri et la shérif colon miri nere et la shérif colon mak fala de nere colon la Guinée et nous nere harang la Guinée munamade kono Amérique betan amiri saran et la shérif colon akani ma colon madangi fe ntan leo bangurara. Mais comme au Moussoma détail, on a mené tout, la femme.
Donc, Massé Naouira, une minute rapidement. On a Kolon Touré, Moussafa Touré Fanabe. Ben on a terme on a Kolo la mera on mais internet dans 5-6 minutes il y a faut on a balan on a efra on a un Kolon et là shérif Rafera bilinga bolé limane shérif de Washington munta limane et là shérif de Washington na far donc wenana yati alors bende il fabe aha monsieur Sissoko Massé Naira ay furahira ira Massé donc ouais itan noma Moussé Sade rosa fale la shérif Rafera i Moussé kola Rafekui Salam alaikum monsieur Bangura. Alaikum salam. No na mana sinde ala ya fa shérif Frima ala ariana pama ala bende il fabe agang simaya na ala ka chun tamamali Simano Central. Shérif Aïdara, un tamakulu physiquement, Matouniara, Mona la radio n'a pas. Jacques Rougier radio, à une tribune d'Afrique, à ton anima, Ndanakulu mène, mais il est social, ça vous m'acculu physiquement, mais à Hawaii Biri, radio, à Yelema, Moronoma, il était souriant, à Yelema, donc, il a non colon, à Rafiqui. Donc, mais à point palama, bila rapin point palama. Donc, ta colon amène. Donc, non, tout faladi, nalam randi, amérifa, ou nalam randi, alanam randi, made, alaya fama, alabene yo fabe. Nous non, tout ça de n'a pas ma colon physiquement, mais à rafra un toro, parce que, bilinga alco, non, boro colon, radio mané. Donc, na colon amène, je l'ai rafé, quoi. Non, non, tout ma santé, quoi. Allah ya papa di albaka moment ba get that bela unga ko Molim Kamara assalamu alaikum Molim Kamara assalamu alaikum aha unna ko ila sherifa abara dunia lu aha wo mo ko ila sherifa Rafekui بسم الله الرحمن الرحيم. تقول صغير راي؟ علاج الشريف على غير فما على غسيل هذا على غير والله يسمو يخدم معقلو لا إلى التنمية ما هذا دي مكمل جدا هذا ما نيس كما لنا هم يمكن يرضى على كيف يمكن نضع لهم مفان يتم عبارة لا أبغى أن نقول كمان أنا مدير لنا هذه أنا في كون مدير الدنيا سبكيتي كويس قاعد كمان نسمع مثل سكان ما يقوم وغادي ومبور بولهم بالغصب ومبور ينيرا وغادي كتبوا ما في سياجري إلا غنفنا ما خافيرك السوسيال ولا نقول ولا أربعة أنا غادي ما قال غادي يقلقي وما جماعة ما خنتي الحمد لله لانجي العدو ما إسالي يكون صوت يبرزونين تكاجي يعقوب تلقى من كثير غير جابوا خبر ما خدي على خدي على السماء على خدي يا رب العالمين ألغى حياة النبي مع لبنا يا رب العالمين آمين إذا سرت إذا جعلني فإني قريب أجيب دعوة آمين آمين اللهم آمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلولهم بالغسوم بوري وتنغينا بيجي سوسيبي من كبرتي وهو بالغسوم بوري yati awali imam Kamara muwaguntigi inwali kifai Ibrahim Sekonde aha beno nga Ibrahim Sekonde to Moussafa Touré fan Shérif Aïdara kanunte faina na findir na Moussafa Touré assalamu alaikum bismillah Moussafa Touré assalamu alaikum Moussafa Touré lara abel rasoul de nyawe Ibrahim Sekonde assalamu alaikum Mohamed Babala Mida Azoy Ibrahim Sekonde assalamu alaikum Massé Dongwena Ibrahim Sekonde donc en tant ma kolongo le moment na kolongo Damoro le président de l'Assemblée nationale président du groupe parlementaire pour la première fois na enquête rabat que Damaroma pas la interview de ma nous Shérif Aïdara maintenant t'en as tant Shérif comme colombienne
Yati. À l'heure de son entrevue avec Amadou Damari. Donc, à part ça maintenant, c'est de suivre, parce qu'il était ami aussi sur Facebook avec une connaissance. Donc, je pense que quand la personne partage, elle n'a tout moi des fois. Donc, voilà, il y a pas mal. Je dis que notre imam est là, Yati. Ekolo New York na naki police lintamma mire fora. Nyamana bama police num lintamma mire fora. Won wali munana soto Roberto wotan tulmati fanye biring azoy bangura masi neira halati wo manara lamma betina o ma débat politique wo manga fa o ngoy ga fe fala azoy bangura masi neira. Alhamdulillah rabbil alamin tantina wonga kirinye be na re wonna me fi dunia tungunda ni bi yasa do Canada Mohamed Ibn Sur Condé asa do France ra asa do Allemagne ra asa do Belgique la Guinée kelfa yede ha fotombuyi umara wonga kirinye birin walsa Amerique kunkuna yele umari birin walsa na re birin do hotela bare wonna me fi Abib Marwana kaba marié nene ana fubi konfena ka nyala kiba ra ana bronze de la gama New York umbara rebu kiva ila tantuna bana na ura mefe umbara mangafode sisi rebu napa na una mefe kiva na New Jersey umbara unga kiri rebu baba sire jani nana ugayo bela gama umbara napa rebu kiva umatu matikende misenyaisa ambassade de Guinée a Washington umbara napa wanyama masa kiva ila umbara tintantu umaklima Karabatali Fasle Mulota Kamara umbara rebu journaliste Karabatali Kogo umbara rebu kiva ila umbara unga kiri rebu Salami Ousmani Salami Kamara umbara napa rebu kiva unun commissaire Pai umbara birin tantu umakli la timpe umbara birin wasa kiva ila kota de banandingra ukadi kamena nana Ismail Leo Bangura wen lingra Ibrahim Sor Bangura azozo ya demba kanye biri ala bal fitone nyana mana mini ala umble won gari nana ra wa salam. FM. Tout le matin, 7h, 9h.